Yun. Oy, dito tumama. Kita ko. Dito ha. Okay na toss mo. Oy, dito ha. Dito tama. Doon ka sa kabila. Kahit saan, basta ano. Todo niya ha, todo niya. Boom! Teka, maganda na yung pago mo. Yung kalimutan mo. Yun! Ang ganda na kay Laika. Ganda na, ano no, Ivan. Boom! Yun! Okay, hoy, huwag ka nang gagano. Saka na yun, huwag na, saka na yun. Pag nakuha mo yun, maganda yung kay Laika, oh, mo. Pero i-power nyo. Gusto ko may power. Hindi mo si Laika. Yun, ganon. Hindi lang nasa pool. Okay, ready. Yun! May tinatago ka pa lang ganun. Sige. Winning form. Winning form. Nice. Winning form straight body. Winning form straight body. Focus sa bola. Winning form straight body like that. Kung hahabulin ng bola. Good. Good, Ivan. Good. Yung ganda na ng forma mo, Ivan. Trophy form. Boom. Yun! Yun! Huwag din yung trophy form. Oh, ito. Gusto ko mangyari, Ivan Leka. Gusto ko makita. Pag-toss nyo, tama toss. Nakaganyan. Ang gandang tingnan. Tapos ito nakaganon, no? Ang gandang tingnan. Okay, ready. Boom! Yun! Wow! Wow, Ivan. Ganda ng form. Tamaan lang. Laika, okay. Laika, huwag ka medyo kumuba. Straight body. Robot. Ivan, continue mo lang yan. Magandang body mo. Yung, ganun, ha? Ivan, ha? Chest out. Boom! Ganda na. Boom! Make it proud. Ang dami tao nanonood. Yan ang winning point ang magpapanago sa inyo. Winning form. Ivan, okay na yun. Winning form mo, tamaan mo na lang. Walay ka. Boom! Walay ka. Pag nakuha yung mga service na yan, para ka din yung mga babae dito. Malalaksan mo pa. Power! Power! Good! Lagyan mo ng power, ano? Ivan. Good! Yun! Ivan. Boom! Good, very good, Ivan. Anay ka. Proper toss. Nice, Ivan. Anay ka, gusto makita. Tingnan mo si Ivan, nakagano, no? Ha? Hindi ko lang nabago. Pagkagit yun, nakabuka. Ang ganda tingnan. Okay, ready. Video ko kayo. Diretso lang.
Go guys. Power. Power. Nice. Like a power. Nice. Okay. Power ha, power. Nandito ng power. Satisfied na ako. Power, power. Ang ganda nun. Wow! Ang ganda na, ang ganda na. Ay ba? Boom! Yun! Laika, gusto ko makita yung open palm. Open palm. Yun! Ivan, winning form. Ivan, kuha muna. Ivan, kuha muna yung ganon. Sapong muna lang, ha? Okay, very good. Like a straight body, focus. Open palm. Boom! Woo! Yun! Ivan, lagyan mo power. Lagyan mo power. Nakuha mo na eh. Focus. Open palm. Tingnan mo like ha. Open palm. Boom. Boom. Tapulin mo lang. Power. Magagaling sa wrist. Oh, yun. Okay na yun. Tumaas lang. Ganito, nakita ko dito.